ESTE News, ang katatapuran ng paglikong ng mga suma. Ng waray iba nga sinasaligan, o diyan kamatuuran, ugan kaupayan ng mga katauhan. ESTE News, mga notisya nga tikang newsroom and Eastern Summer News Service. ESTE News. Maupay nga oras, adiyan mga notisya na hikayan ESTE News, Miyerkules, Marso 27, 2019, ang mga lareuluhan. Nagyakan ang lokal nga simbahan katoliko, bahinhan vote buying. Administratibo nga kaso ingin sa luwad han DILG kontrahin mga mayors. Anay opisyal han PRC guilty hin estafa. Ang mga detalye notisya. Ang simbahan katoliko nagyakan mahitungod iton ira kampanya kontra vote buying or piniliay nga diri pinalitay. Iniyan gintatagan doon iton advokasya nga naginduduso iton Diocese of Borongan para iton ti arabot nga eleksyon. Ang Parish Pastoral Council of Responsible Vote Buying inagpapadayon iton ira pitad nga ginbubuhat iton ira kampanya nga champ kung tawagon ang clean, honest, and accurate, meaningful, and peaceful elections. Amoy ni iton ira moto nga gintatamdan para iton malinis nga tangkod nga piniliay. Sumalakan Most Reverend Crispin B. Verquez, Bishop han Borongan, usa iton siyahan nga hinungdan iton corruption, iton vote buying. Nanawagan naman iton simbahan katoliko iton tiarabot nga eleksyon nga waray masaya nga kwarta para iton mga tawo in makapilihin maupay nga mga leaders. Nga diri magbase, diri magkita iton kwarta nga iton botos or kondiri tikang iton ira konsensya. Adin mga pamahayag ni Bishop Crispin Verquez. Kaya isa ito sa root sa corruption. Bakit? Gumagasto yung mga dato ng pera before the elections and they spend a lot in order to win. So tayo mga botante, tayo ang mag-change. We will not accept money. We will not sell our votes. We will not wait money from the candidates, but we have to vote mula sa ating konsensya para sa bayan. So maging patriotic tayo para maging may mga tuhay ang dalagan na ato at gobyerno din sa Pilipinas. Samtang nagsalawad naman hin kaso administratibo ang Department of the Interior and Local Government kung DILG kontra inusa nga gobernador nga nin 50 nga mga mayors kasumpayan dili pag-aktibaran Anti-Drug Abuse Council or ADAC. Ang DILG Secretary Rico Judge at Chivere nagkumpirma nga hiyain nangunan pagsalawadan kaso kontrahan mga mayors ug ginusa nga gobernador tungod han pagwara sa payan han pag-implementara na sabi nga konseho didahan ira tagsa-tagsa nga nasasakupan. Ang kaso in kasumpayhan pagbayularhan RA 9165 on tinatawag nga Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nagusaan nga gobernador amo hitan din matba han tawi-tawi nga dinhi naman hariyon 8 inuupdan han bungtuan San Isidro ug Las Navas Northern Samar ug ang syudad han Borongan. Samtang may daliwat pira nga mga bungto in kinikita han DILG nga maluya ang implementasyon han ADAC or an Anti-Drug Abuse Council. Usa naman nga Pilipina domestic worker in gina-execute como death penalty iya para in pagpatay han iya amo. Ini nga panitabo in naghatag hinduda nga posible diri maupay ang pag-imbestigar han nasabi nga kaso. Nagpadangat naman ang Department of Foreign Affairs in Kasubo og nagpadangat han hinmensahe nga tuhan pamilya han Pilipina nga nagtatrabaho dito sa Saudi Arabia nga gina-execute kakulop. Nagpahayag hin Kasubo ang Department of Foreign Affairs tungod han waray nira na himo pagsalbaran kinabuhi ang nasabi nga Pilipina. Ginkonsideraran Saudi Supreme Judicial Council nga iton blood money applicable ha ilarom han palaod Sharia han Saudi Arabia. Iton blood money ginbabayad kunta ngadtuhan nakamatay ngadtuhan pamilya han biktima. Si Ambassador Ednan Alonto nagpahayag nga ang 39 anyos nga Pinay ingin bitay dito sa Saudi Arabia nakalabay nga Martes tungod na niya pakamatay han iya agaron. Di na naman ito nagpapadayon nga election gun ban sa 612 nga mga armas sinakumpiska dito ha Bicol tikang haninero niya nga tuig.
Ang Bicol Police Director inag-report nga 135 nga mga armas ang ginkukonsiderar nira nga loose firearms or undocumented. Samtang 477 naman ginkukonsiderar nga tag-ada mga tag-adaan armas para hin safekeeping ira ini igen surrender. May datulong nga mga hand grenades, sobrang mil nga mga bala ug 22 nga mga makamaratay nga mga armas. May da naman 29 nga mga naaresto para hin illegal possession of firearms. Samtang itong Regional Election Monitoring Center in Bicol Region nagpapadayon pag-monitor ang mga election hotspots dito in 22 nga mga lugar upunan Masbate, Camarines Sur, Albay, ngan Sorsogon. Ang Commission on Elections sinagpalusad hin regulasyon nga mga ambulansya ang mga local government unit indili dapat butangan hin ngaran hin politiko labi na good kung iton kandidato or iton politiko inakandidato yan ang atiarabot nga election. Commissioner Rowena Guanzon ng Commission on Elections inagklaro antes magtikang ang campaign period ng local nga mga kandidato nga bawal ang ngaran ng politiko nga nakasurat didahan ambulansya. An labi na kung iton ambulansya or sasakyan in kanan gobyerno. Sumala pa iya nabayular na hiran balaw ng election kung kitaon pa iton ngaran ng sasakyan an irangaran di dayton sasakyan tinikangan niya nga Marso 29. Ginagat ni Guanzon ang mga COMELEC personnel nga retratuhan ang mga sasakyan nga nagdadarahan ngaran hin politiko para tagan hin kangayan nga aksyon. Samtang ang LTFRB or Land Transportation Franchising Regulatory Board inagpahayag nga basta masunod lahan patakaran han COMELEC ang mga sasakyan panpubliko in pwede magbutang hin mga retratuhan kandidato. Igindugang pa nga kinahanglan mag-aro hin permeso o maghatag hin kangayan nga bayad sumalapay ton sugo han Commission on Elections. Ananay Commissioner ng hinistaffahan sa Nigon Bayan para hin pagkarawat hin pundo nga dapat kanan Philippine Society of Mechanical Engineers niya ng tuig 2005. Didang desisyon nga ginpalusad ang Marso 22 ang 2nd Division ni Alfredo Yap po inapamatudan nga nagparabuotan sa lapi nga kanan PSME ug nagbayular han Article 315 han Revised Penal Code han iya pagkarawat hinakantidad hin 728,539 pesos. Ang nasabi nga sa lapi intikang han pagbaligya or tikang han pagbaligya mga ticket para han bago nga mga engineers nga nag-take off. Magbabalik ang ESTE News pagkatapos ng pahinundo. ESTE News, ang katatapuran ng paglikom ng mga suma. Ng iba nga sinasaligan, o diyan kamatuuran, ugan kaupayan ng mga katawhan. ESTE News, mga notisya nga tikang han newsroom, han Eastern Summer News Service. ESTE News. Hello, Father Chair Orwas po, SBD. Kumusta na po kayo mga kapatid? Wherever you are, ano po nyo, go back to basics. You know your ABC, right? Somebody said, life is a journey from B to D. Birth, death. What happens between B and D is your life. It's up to you. It's your call. You live a good life, it's good. You're happy, it's okay, it's your choice. C is choice. It's your choice. Alam po niyo may mga taong with all their blessings, malungkot sila. You know why? They choose to be sad. It's your choice. Sa totoo lang po. Meron na ba yan? Walang-wala pero happy sila. Kasi they choose to be happy. Don't blame people or situations. Huwag mong sabihin na unhappy ako kasi napangasawa ko ganito, sitwasyon ko ganito. Yeah, nandun na yon pero basically, no matter what po, if you choose to be good, you choose to be happy, you'll be good, you'll be happy.
Don't blame situations or people. Somebody said, well, a China, well, you want to be miserable? Go ahead, be miserable. It's your choice. But please don't make others miserable. Yun ang ginagawa ng iba. Miserable ako, kaya dapat miserable kayong lahat. Parang ganito yun eh. Lord, if you cannot make me thin, then make all my friends fat, like me. Magdadamay ka. No, don't do that. It's your choice. Okay? B, birth. C, choose Christ. D, death. All of us will die, sooner or later. And this is the most beautiful message of itong Semana Santa. It does not end in death. What comes after letter D? Letter E. Eternity. There is life after death. Excuse me lang ho, kung may mga kasama mo ngayon sa bahay, tignan mo ngayon katabi mo, sa palagay mo kaya makakaakyat sa langit yan? Oh, I hope so. Of course you will. Of course we hope so. Bottom line, we go to heaven. What does it profit a man? You gain the whole world and you lose your soul. Anong silbi mo? Makuha mo ang buong mundo, mawala mong iyong kaluluwa. Please remember this. Our most important journey is not our financial journey or career journey, popularity journey, beauty journey. The most important journey po is you're coming closer to God. Lumalapit ka sa puso ng Diyos at makakarating ka sa langit. Mga kapatid, mga iba sa atin, wow, ang layo na nang narating mo. Yeah, pero baka malayo ka pa sa puso ng Diyos. Taas na ang lipad mo, pero hindi ka pa nakaka-take off sa biyahe mo in your journey to God's heart. Pag nilay-nilayan po natin, what does it profit a man? You gain the whole world and you lose yourself. And let's make a promise to see each other in heaven someday. Amen? So, shake hands and see you in heaven. Promise. Not so soon. Mayroon ka pang mission. Ito po si Father Jerry Orbos, SVD. God bless you and Mama Mary loves you. We shall now focus on the question of fast and abstinence. As we were saying before, penance is the second work or the second component of the Lenten exercise. We're all obliged as Catholics to offer sacrifice, to offer mortification, and the most common way of doing this is what is known as fasting and abstaining. Now, what is the law of the Church as regards fast and abstinence? First of all, perhaps we should define what we mean by fast and what we mean by abstinence. To fast technically is defined as reducing oneself or limiting oneself to one full meal and 2 light repasts. That's the technical definition. One full meal, can be as full as you want, and 2 very light repasts. Or one can say 2 half meals. And then to abstain means to abstain from meat, which means 4-legged animals, chickens, and fowl, and that kind of thing. And to limit oneself to vegetable and fish, or dairy products and egg products also are acceptable. Now, in principle, the Church has declared that all Fridays of the year are days of fast and abstinence. More specifically of abstinence. However, they can be, or rather,
fast and abstinence can be substituted by a corporal work of mercy, a good deed, or some pious act or prayers. Now, what's important to realize is that the duty for fast and abstinence for all the Fridays of the year is a serious duty. And unless there's a serious reason to skip fast and abstinence, or unless it is duly substituted by a good work or some form of acts of piety, a pious act, then one could be failing in a serious obligation. Now, whether or not that can be qualified as a mortal sin, I won't like to get into, but of fast. Now, what is to fast? As we said, to limit oneself to one full meal and 2 half repasts. Next question is, who are obliged to do this? The law on abstinence applies to everyone who are 14 years and above, while the law of fasting applies to everyone who has reached majority age, meaning to say 18 years and above. Those who are sick and those who are taking care of them, in principle, are exempted from the law of fast and abstinence. And from the law of fast, all those who have reached 60 years or more are also exempted. Now, this doesn't mean to say that just because one is 60 and is very healthy and he will habitually just abstain, right? Or rather habitually just not abstain and not fast. Even if he's exempted, again, in the spirit of the Lenten exercise, in the spirit of penance, of true penance, especially during Holy Week, especially during Lent, it might be a good idea to not exempt oneself needlessly, unless, of course, it's really necessary because one is thin, or one cannot really fast because one suffers from diabetes or hypoglycemia and things like those. The important thing, though, to remember in all of these laws is not to look at them as simple, shall we say, prohibitions or impositions or limitations of our freedom. No? Pampahirap. Aside from the fact that they really should be pampahirap because that's what sacrifice means. Meron ba namang sakripisyong masarap? Meron ba namang pinetensyang enjoyable? So that's contradictory, no? But rather than just considering them as something negative, always to consider them as opportunities for strengthening oneself, opportunities for opening oneself more to grace and to the action of God in our soul. In short, of benefiting from all the graces that God wants to give us, especially on the occasion of Holy Week. This is the attitude that we should have to fast and abstinence. This is the attitude that we should have to mortification, especially. ESTE News, ang katatapuran ng paglikom ng mga suma. Ng wala iba nga sinasaligan, o diyan kamatuuran, ugan kaupayan ng mga katawhan. ESTE News, mga notisya nga dikang newsroom and Eastern Summer News Service. ESTE News. Pagpapadayon ng ESTE News dito at Trenton, New Jersey, ang pinakasyan nga state ng Estados Unidos nga nag-legalize ang assisted suicide. Ang Chambers and State Legislature nagpasa in balaod pag-legalize sa nasabing nga practice. Anira Governor Phil Murphy nagpahayag nga iya pipirmahan ang nasabing nga balaod non. Ang nasabing nga balaod non inagtutugot nga may na mga terminal cancer o mga naghihimatay na nga makurian kamutangan in matagan hanira tinatawag nga dignidad pagtapos hanira kinabuhi tungodhan ka makurian kahimtang pinaagyan assisted suicide or euthanasia. Ang mga Katoliko dito sa New Jersey in padayong nagdudumiri hini nga balaod non. Dito naman sa Washington, D.C., ang Estados Unidos Secretary of State Mike Pompeo nagpahayag nakalabay nga Martes han expansion ng pro-life ang Mexico City kumusa nga palisiya nga pag-iban ng pundo para ang organization ng American State para han ira abortion policy.
Ginsiguro ni Pompeo nga ang buhis sa mga Amerikano ing gagamiton ang administrasyon ug bisan ano nga salapi tikang ang mga taxpayers sa Amerika gagamiton para pagtagad hin kinabuhi ang tawo habugos nga kalibutan kun pananglitan may nasod nga mag-aaro hin bulig. Iniin para kasagrado han kinabuhi sumala pa kan Pompeo.